Nagapangita ba ka og one-stop shop moto parts and accessories diri sa Digos? Tanawa ni nga video dol kay tudluan ta mo og asa ni dapit. So mayong adlaw dol ubani ko ninyo diri sa Digos City. Particularmente diri sa Quezon Avenue 3 de Mayo unahan sa Gmall. Diri atbang sa may COL gas station. Kay diri nimo makita ang Bolt 1 motorcycle parts and accessories. Diri ka makapalit dol og pyesa sa imong motor nga made in Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand. Napod sila available nga racing parts, genuine parts ug naapoy replacement. Ug kung nangita kag mga original nga ligid, mga rim, mga flat seat, available na diri. Ug ang pinaka-the best ani dol kung nagplano ka mag-upgrade, magpa-modified or magpaayos sa imong motor, dalaan na diri. Kay na sila mga best mechanic nga anda mutabang sa imuha. Ug kung short ka sa imong budget dol, walay problema kay available ilang home credit, pagdala lang og isa ka valid ID. Ug kung dili pug ka taga Digos City dol, pwede ra pug ka maka-order kay ga-ship out sila nationwide by LBC and GNT. Basta dol kung nangita kag one-stop shop moto parts and accessories diri sa Digos City, bisitahan na ang Volt 1 located sa Quezon Avenue 3 de Mayo unahan sa Gmall. Atbang lang na sila sa COL gasoline station. Ug magbutang mo og Google Map diha sa comment section.